Pagsahiman man mo akong ikalimtan. Yung pagsakong hiling mong matupad para di ka masalikan. Unang matatay kisabutan, untag tumano na ko ang tanan. Ako nga suportahan para sa imong kaayuhan. Dili lang tani mo ikalimtan, kung tatay di panumpaan. Nganong imo man kung ibiyaan, imo pagyud kung ipasaligan, na magpunta ka sa WeChat, Skype,